समय परमेश्वर का वचन हम सुनेंगे, क्योंकि रोज रोज हम परिचय करने का जरूरत नहीं। आप लोगों को सब देख रहे हैं, मैं बहुत खुशी है। परमेश्वर का इच्छा है तो 2 महीने के बाद अक्टूबर में आपका कन्वेंशन में आऊंगा। प्रभु अवसर देगा तो आमने सामने देखे हम प्रभु का नाम मिलकर महिमा करेंगे। তাই প্রভু প্রিয় সেবককে তিনি সামলেছেন সমস্ত রকম পরিস্থিতির মধ্যেও। আর পরিচয় করার দরকার নেই, কারণ আমরা প্রিয় সেবককে প্রতিবারই দেখে থাকি আর উনি আমাদেরকে প্রভুর বাক্যে দ্বারা উৎসাহিত করেন। আর উনি 2 মাস বাদেই আসছেন। আমাদের সামনাসামনি অক্টোবরের যে কনভেনশন রয়েছে, অক্টোবরের 3, 4, 5 তারিখে কনভেনশনে থাকবেন এবং আমাদের মধ্যে আমাদের সামনাসামনি থেকে তিনি প্রভুর বাক্যে দ্বারা আমাদের উৎসাহিত করেন। हम पिछले दिनों में कौन सा विषय में हम सिखाया था याद है? मैंने बोला अवसर मिलेगा तो फिर मिलेगा। प्रभु अवसर दिया। क्या किसके बारे में हम प्रचार किया? আর আপনাদের কি মনে রয়েছে আগের সপ্তাহে যখন প্রভুর প্রিয় সেবক প্রচার করেছিলেন আর তিনি বলেছিলেন যদি প্রভু সুযোগ করে দেয় তাহলে আবার আমরা কি করব, শিখবো। তাই কোন বিষয়ে শিখিয়েছিলেন কেউ বলতে পারবেন? তাহলে তার সাউন্ড চালু করে আপনি বলতে পারেন যে হ্যাঁ পাস্টার, আপনি আগের সপ্তাহে এই বিষয়ে শিখিয়েছিলেন। कौन विषय के बारे में बोल? आप लोग नहीं सुनेगा तो हमें समय नष्ट करने का ठीक नहीं होगा। आपको खुशी है, मुझे मालूम है। आप लोग बहुत लोग आए हैं, कुछ लोग वीडियो में हैं। आप लोग सब खुशी है, मुझे मालूम है। लेकिन वचन हम सुन के हम आशीष पाना है, समझना है, नहीं तो है कोई फायदा नहीं। তাই দেখুন, ঈশ্বরের দাস আপনাদেরকে দেখে খুবই খুশি এবং আনন্দিত, এবং আপনারা প্রত্যেককে এখানে যুক্ত রয়েছেন এবং কিছু লোকের ভিডিও অন রয়েছে এবং কিছু লোকের ভিডিও অফ রয়েছে। তো দয়া করে যাদের ভিডিও অফ রয়েছে আমি অনুরোধ করবো আপনাদের ভিডিও চালু করুন। এবং দেখুন, আমরা এখানে উপস্থিত হচ্ছি, প্রভুর দাসেরা আপনাদেরকে বাক্য বলছে যাতে আপনারা বাক্য থেকে বাক্য পড়ে কিছু শেখেন তার জন্য। তাই আপনারা যদি বাক্য মনে না রাখছেন, কি শেখানো হচ্ছে সেটা যদি মনে না রাখছেন, তাহলে मैं हम प्रचार करते हैं, बड़े बड़े प्रचारक लोग आके प्रचार करते हैं, ऐसा नहीं। थोड़ा सा आपको समझा के प्रचार करते हैं। समझना है हम हमारे जिंदगी में क्यों तकलीफ होते हैं, क्यों बार बार प्रश्न होते हैं, कष्ट होते हैं। ये कौन हमारा शत्रु कौन है, हमारे शत्रु के बारे में हम सीखना जरूरी है। তাই দেখুন, এইখানে প্রভুর সেবকগণেরা আসেন এবং বড় বড় সুন্দর সুন্দর তারা প্রচার তো করেন, কিন্তু আমাদের জীবনে সমস্যা কেন, কষ্ট কেন, দুঃখ কেন, আমাদের অসুবিধা কি কারণে, আমাদের শত্রু কে, সেই বিষয়ে আমাদের জানাটা খুবই প্রয়োজন। हम पिछले दिनों में बड़ा हमारे शत्रु के बारे में, यीशु मसीह के पास शत्रु आया, शैतान आया, तो हमारे पास भी शैतान आएंगे। আর এর আগের সপ্তাহে প্রভুর দাস এটাই আপনাদের শেখাচ্ছিলেন যে আমাদের শত্রু কে, আর আমরা শিখছিলাম শত্রু হচ্ছে শয়তান। আর এই শয়তান প্রভু যিশুর কাছে এসেছিল প্রলোভন দেখানোর জন্য, আর আমাদের কাছেও আসবে সেই পাপের প্রলোভন একই রকম ভাবে দেখা। ये शत्रु का आग्रह है, ये हम हमेशा दुखी में बैठना, आनंद नहीं आना, हमेशा बीमार, हमेशा भूखा, हमेशा कष्ट, और इनके बाद हम पाप में रहना, इनके बाद हम मर जाना, मर के नरक में जाना। शैतान नहीं तो हमारे शत्रु का आग्रह है ये। আর আমাদের শত্রু শয়তানের ইচ্ছা এটাই আমরা সবসময় দুঃখের মধ্যে থাকি, আমরা সবসময় হতাশার মধ্যে থাকি, সবসময় রোগের মধ্যে থাকি, সবসময় নিরাশার মধ্যে থাকি, আমরা নরকে যাই, আমাদের জীবন নষ্ট হয়ে যাক, আর আমাদের জীবন ক্ষতি বা ধ্বংস হয়ে যাক। এটাই আমাদের শত্রু শয়তানের ইচ্ছা, তারই এটাই আগ্রহ। हमारे यीशु मसीह के आग्रह है ये, हम लोग खुशी में रहना, शांति में रहना, आनंद में रहना, चंगाई के साथ रहना, आनंद से जाना, पाप का मुक्ति पाना, और इनके बाद हम मर जाना, मरने के बाद परमेश्वर का राज्य में जाना। ये है हमारा यीशु मसीह का आग्रह। আর আমাদের প্রভু যিশুর আগ্রহ বা ইচ্ছা এটাই যাতে আমরা আনন্দে থাকি,
যাতে আমরা শান্তিতে থাকি, যাতে আমরা অনন্ত জীবনকে পাই, যাতে আমরা মৃত্যুর পরে পুনরুত্থিত হয়ে সে চিরকালের স্বর্গরাজ্যে যাতে আমরা ভাগী হতে পারি। तो शत्रु का काम करने वाला नरक हमारे लिए नहीं बनाया, हमारा परमेश्वर नरक बनाया, हमारा शत्रु शैतान के लिए बनाया। लेकिन उनका जो काम करते हैं, शत्रु का जो काम करते हैं, वो शत्रु के साथ मतलब शैतान के साथ नरक में जाएंगे। তাই দেখুন, ঈশ্বর নরককে আমাদের জন্য বানায়নি, নরককে বানিয়েছে আমাদের শত্রুর জন্য, শয়তানের জন্য। কিন্তু যারা এই শত্রুর হয়ে কাজ করছে, মানে শয়তানের হয়ে যারা কাজ করছে, তারাও সেই শত্রু শয়তানের সাথে সেই একই নরকে তারাও যায়। तो शत्रु का काम क्या है, परमेश्वर का काम क्या है, वही बताने के लिए यीशु मसीह आया। और यीशु मसीह किस प्रकार शैतान के ऊपर विजय पाया, वही अधिकार परमेश्वर हमको भी दिया। আর দেখুন, শত্রু শয়তানের কাজ কি আর ঈশ্বর প্রভু যিশুর কাজ কি, সেটা বলার জন্যই প্রভু যিশু এই পৃথিবীতে এসেছেন। এবং সেই শত্রু শয়তানের কাজের উপরে আমরা কি করে জয়ী হব বা আমরা কি করে বিজয়ী হব, সেটা দেখানোর জন্য, সেটা বলার বা সেটা শেখানোর জন্যই প্রভু যিশু আমাদের বলেছেন। मसीह जिंदगी खुशी है, आनंद है, लेकिन बड़े युद्ध है। युद्धों में विजय होता है, वो ताली बजाएंगे, आनंद हो जाएंगे, कारण ये शत्रु को हरा दिया। वही है। तो वो मसीह जिंदगी बोलेगे तो युद्ध है। वो युद्ध हम करके विजयी नहीं होते हैं, हमारा परमेश्वर हमको विजय देगा। कैसे? यीशु मसीह जो बोला बात हम सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। তাই দেখুন, প্রভু যিশুর এই দেওয়া খ্রিস্ট জীবনে আনন্দ রয়েছে, শান্তিতে রয়েছে, কিন্তু এই খ্রিস্ট জীবনে যুদ্ধও রয়েছে। আমাদের যুদ্ধ করতে হবে এবং যুদ্ধে জয়ীও হতে হবে। এই জন্য আমরা গান গাই না, শত্রুদের হারিয়ে দিয়ে সংসারকে জিতে নিয়ে, এরকম গান গাই। তাই দেখুন এই যুদ্ধ আমরা আমাদের দ্বারা জয়ী হতে পারবো। এই শত্রু শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হতে গেলে আমাদেরকে প্রভু যিশু যে বাক্য দিয়েছে সেই বাক্যকে শুনতে হবে এবং সেই বাক্যকে আমাদের পালন করে বাধ্য হয়ে খ্রিস্ট জীবন যাপন করতে হবে। वही शैतान के ऊपर हम भी विजय कैसा पाएगा कर कर यीशु मसीह आके करके दिखाया। इसलिए हमको भी विजय, हमारे शत्रु को भगाएगा नहीं तो वो हमको नुकसान करेंगे। তাই দেখুন, শত্রু শয়তানকে হারাবার জন্যই, শত্রু শয়তানকে কিভাবে হারানো যায় সেটা দেখানোর জন্যই উদাহরণ রূপে প্রভু যিশু তিনি এসে তিনি নিজে দেখিয়েছেন। তাই যদি শত্রু শয়তানকে যদি আপনি না হারান এবং তাকে যদি জীবন থেকে দূর না করেন, তাহলে কিন্তু সে আপনার জীবনে ক্ষতি করে দেবে, তাহলে কিন্তু সে আপনার জীবনকে ধ্বংস বা নষ্ট করে দেবে। शत्रु के ऊपर विजय कैसा पाएगा आपको सीखना है। তাই শত্রু শয়তানের উপরে আপনি কিভাবে বিজয় পাবেন বা কি করে জয়ী হবেন আপনি শিখতে চান? सीखना, यीशु मसीह जो हमको सिखाया वो हम करना है, इसलिए बड़ा बात नहीं है। তাই প্রভু যিশু যেটা শিখিয়েছে আমাদের সেটাই করতে হবে, এটা কোনো কঠিন বিষয় নয়। यीशु जो हमें सिखाया बात वो हम भी करना, बस शत्रु हमारा ऊपर विजय नहीं पाएगा, वो हमको छोड़ के भाग जाएगा। তাই প্রভু যিশু যেরকম দেখিয়েছেন বা যেটা করতে বলেছেন সেটা যদি আপনি করছেন, তাহলে শত্রু শয়তান আপনাকে হারাতে পারবে না, সে আপনাকে দেখেই পালিয়ে যাবে। तो हमको खुशी होगा, विजय होगा, दारू से मुक्ति मिलेगा, बच्चे लोग आशीष पाएगा, पढ़ेगा, काम करेगा, तंदुरुस्त मिलेगा, आनंद होगा, मर जाएगा, प्रभु के राज्य में स्वर्ग में जाएगा। खुशी के साथ शत्रु को भगाना चाहिए। তাই দেখুন, শত্রু শয়তানকে আপনার জীবন থেকে দূর করতে হবে যাতে শত্রু শয়তান আপনার জীবন থেকে পালিয়ে যায়। যদি এটাই ঘটছে তাহলে আপনি তো আশীর্বাদ পাবেন, যুদ্ধে জয়ী হবেন, আপনার সংসার আশীর্বাদ, আপনার সন্তান আশীর্বাদ, আপনার পারিবারিক জীবন আশীর্বাদ এবং একদিন আমরা স্বর্গরাজ্যেও চলে যাব। हमको यीशु मसीह बुलाया हमेशा दुखी में बैठने के लिए, केमन अच्छे बोलो, हमेशा ऐसा बैठने का नहीं। हमको यीशु बुलाने का उद्देश्य ये कि हम
युद्ध करना है, युद्ध करके विजय होना है, विजय होकर उनको भगाना है। इसके लिए यीशु हमको बुलाया। তাই প্রভু যিশু আমাদেরকে ডেকেছেন, তার উদ্দেশ্য এটা নয় যে আমাদের জিজ্ঞেস করলে কেমন আছো, ভালো, এরকম নয়, যাতে আমাদেরকে বলে কেমন আছো, ভালো আছি। তাই আমাদের যুদ্ধ করতে হবে এবং যুদ্ধে বিজয়ী হতে হবে, এবং বিজয়ী এমন ভাবে হতে হবে যাতে শয়তান আমাদের জীবন থেকে পালিয়ে যায়, শয়তানকে দূর করে দিতে হবে আমাদের জীবন থেকে। এরকম একটা যুদ্ধ আমাদের লড়তে হবে। हमारे चेहरा देखेगा तो मालूम होना है शैतान को इनके साथ काम नहीं होगा, भागना है। हमारा चेहरा देखेगा तो ऐसा, কেমন আছো, ও अरे कष्ट আছে, ऐसा देखेगा तो अभी समझो इधर हमारे पुलिस आया, एसआई आया, बंदूक सब है, मिलिट्री आया, बंदूक सब है, चोर लोग इधर है, वो ऐसा खड़ा रहेगा तो चोर भागेगा कि नहीं? नहीं, अधिकार, अधिकार जब तक हम इस्तेमाल नहीं करेगा शत्रु हमारा ऊपर दबाएंगे। দেখুন, শত্রু শয়তান আপনার জীবনকে দেখে পালানো চায়, যাতে আপনার জীবন থেকে সে যাতে পালিয়ে যায়। আর আপনাকে আপনি যদি বলেন কেমন আছো, আপনি যদি বলেন ভালো, তাহলে আপনাকে দেখে শয়তান তো আপনাকে চাপ দেবে, আরো শয়তান আপনার জীবনেই থাকবে। আপনি ভাবুন, যদি এসআই বা পুলিশ অফিসার এলো আর চোরদের সামনে এরকম ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাহলে চোরেরা ভয় পাবে? অধিকার দেখাতে হবে। তাই আমাদের যে অধিকার প্রভু দিয়েছেন সেটা দেখালে তবেই শত্রু শয়তান আমাদের জীবন থেকে পালিয়ে যায়। शत्रु भाग जाएगा तो हमारे कितने खुशी आनंद है। आपको मालूम है हमारा जिंदगी, मसीह जिंदगी, दारू से मुक्ति, पाप से मुक्ति, झगड़ा नहीं करेंगे, राग नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, बीड़ी नहीं, तंबाकू नहीं, और आशीष, खुशियां, आनंद, ये कितने जो मिलते हैं हम खाते हैं। ये सब कुछ हमको मिलने के कारण ये শত্রু কো ভগানা है। দেখুন, শত্রু শয়তানকে আমাদের জীবন থেকে দূর করে দিতে হবে। আর যদি জানেন শত্রু শয়তান আপনার জীবন থেকে যদি দূরে চলে যায়, তাহলে আপনি কি পাবেন? আপনার জীবনে ঝগড়া থাকবে না, অশান্তি থাকবে না, আনন্দ থাকবে, শান্তি থাকবে, রাগ থাকবে না, ঈর্ষা থাকবে না, হিংসা থাকবে না। যেটাই খাবেন সন্তুষ্টির সাথে তৃপ্ত করে খাবেন আর আনন্দে জীবন যাপন করবেন। हमको बहुत लोग बोलते हैं पास्टर जी बहुत मिलते हैं लेकिन किच्चू नहीं, बहुत पैसा मिलते हैं, स्वामी का अच्छा तंगा है और बेटे का अच्छा तंगा है, बहुत मिलते हैं लेकिन किच्चू नहीं। देखो कारण ये शैतान उधर दबा, उधर लाइट बिल ज्यादा, उधर हो खर्चा, उधार लिया, हमेशा बीमार, दारू, खैनी, सब कुछ सत्यानाश, किच्चू नहीं। এই জন্য পাস্টার বাবুকে এসে প্রিয় সেবকের কাছে এসে অনেকে বলে, পাস্টার আমার কাছে অনেক টাকা আছে কিন্তু কিছুই দেখতে পাই না, কিছুই নেই, সামিয়ে দিচ্ছে, টাকাও পাচ্ছি কিন্তু হাতে কিছুই নেই। কেন? কারণ এটা শত্রু শয়তানের কাজ। রোগ দিয়ে, নেশা দিয়ে, তামাকু, বিড়ি এইগুলো দিয়ে শয়তান তার টাকাকে কি করছে? নষ্ট করে দিচ্ছে। सब कुछ আছে, खेती আছে, আলু আছে, কান্দা আছে, টাকা আছে, মাছ আছে, এ সবাই আছে, लेकिन बोलते हैं किच्चू नहीं। তাই দেখেছেন, আলু, পেঁয়াজ, মাছ, জমি, চাষ, সবাই আছে। টাকা সবই আছে, সবই আছে, কিন্তু তাও বলছে কিছুই নেই। कौन लेके गया? पास्टर लेके गया, हम आके लेके गया। नहीं, নিয়ে গেল, পাঁচটা নিয়ে গেল। ये हमारे शत्रु के बारे में आपको मालूम, इधर जो बैठे हैं मेरे सामने, आप लोग बैठे हैं, सबका जिंदगी में इसलिए कैसे पैसे जैसे शत्रु लेके जाते हैं वो हमको मालूम होना चाहिए। এখানে যারা আজকে আমরা বসে রয়েছি, আমাদের জীবনে সেটাই ঘটে। শত্রু শয়তান আমাদের জীবনের আশীর্বাদকে চুরি করে নিয়ে যায়, আর সেটা আমাদের অবশ্যই জানা দরকার। आप लोग देखो यहाँ मेरे सामने बैठे, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बैठे हैं, खाना खा के बैठे हैं, खुशियां से बैठे, लेकिन पहले हम किस प्रकार था? ऐसा कपड़ा पहनता था, ऐसा गाना गाता था, ऐसा हमेशा दुखी थे। कम से कम आप लोग आया, सुना, खुशी के साथ बच्चे लोगों के साथ बैठे, ये
नहीं, और भी आगे आगे बढ़ना है। দেখুন এইখানে আজকে আমরা যারা বসে রয়েছি, দেখুন আমরা কত সুন্দর পোশাক পরেছি, আমরা কত সুন্দর খাবার দাবার খেয়েছি, আমরা আমাদের পরিবার, আমাদের বাচ্চা কাচ্চা সবাইকে নিয়ে প্রার্থনায় বসেছি। আপনি বলুন, এরকম কি আগে আমাদের জীবনে ছিল? আগে আমরা সুন্দর পোশাক পরতে পারতাম? আগে আমরা সুন্দর সুন্দর খাবার খেতাম? সবসময় দুঃখের মধ্যে, কষ্টের মধ্যেই ছিলাম। আমরা প্রভুর কথাকে শুনলাম, প্রভুর দাসদের বাক্যকে শুনলাম, আমাদের জীবনে এখন খুশি রয়েছে, আমাদের পরিবার, আমাদের সন্তানরাও এখন আশীর্বাদ পাচ্ছে। शत्रु के बारे में सीखना है। तो यीशु कैसा शत्रु के ऊपर विजय पाया, ऐसा ही हम भी करेंगे। তাই প্রভু যিশু ঠিক যেভাবে শত্রু শয়তানের উপরে জয়ী হয়েছিলেন, আমরা ঠিক সেইভাবেই শত্রু শয়তানের উপরে জয়ী হব। अभी हम जल्दी जाएंगे। लूका का सुसमाचार 4 चैप्टर हम लोग पढ़ा था। पहले यीशु मसीह के पास आकर शैतान बोला, तुमको किताबा की पत्थराचे रोटी बनाओ, इनके मतलब ऐसा है, हमको जो जरूरत है हमसे ज्यादा शैतान को मालूम है, वो गलत रास्ता से हम कमाओ, ये शैतान का आग्रह। তাই দেখুন, প্রভু যিশুর কাছে শয়তান এলো আর বলছে, তুমি তো ঈশ্বরের পুত্র, তোমার খিদে পাচ্ছে, এ নাও পাথরটাকে বলো রুটি হয়ে যেতে। তাই দেখুন, শয়তান আমাদের জীবনে আমাদের কতটা দরকার, আমাদের দরকারের থেকেও বেশি সে জানে, আমাদের থেকে বেশি জানে যে আমাদের জীবনে কোনটা সবচেয়ে বেশি দরকার। আর সেই দরকারটাকে, সেই প্রয়োজনটাকে পূরণ করার জন্য ও ভুল পথ দেখায়, যাতে আমরা ভুল পথে গিয়ে আমাদের দরকারটাকে আমরা আমাদের জীবনে গ্রহণ করি। तो वो ऐसा यीशु मसीह के पास है, ऐसा शैतान हमारे पास भी आएगा। ঠিক যেরকম ভাবে শত্রু শয়তান প্রভু যিশুর কাছে গিয়ে তাকে প্রলোভন দেখিয়েছে, ঠিক সেরকম আপনার কাছে এবং আমার কাছেও আসবে শত্রু শয়তান সেই একই রকম প্রলোভন নিয়ে। तो ये देखो, फिर आया यीशु मसीह के पास, देखो सबाई, देखो उकाने देख, उकाने देख, उकाने देख, सबाई हमार, हमें तुम्हाके देवे। यही शैतान का भी आग्रह है। लेकिन एक बात उसने बोला, मैं किसको चाहता है मैं उसको देगा, इसलिए हमें तुम्हाके देवे। लेकिन एक करा क्या, तू भी আমাকে नमस्कार कर, यही है शैतान का काम। তো দেখুন, শত্রু শয়তান যিশুর কাছে গেল আর যিশুর কাছে গিয়ে বললো, দেখো এই সমস্ত জগৎকে দেখালো, বলে দেখো এটাও আমার, সোনা রূপো সমস্ত জাঁকজমক দেখিয়ে বলে দেখো সবই আমার, আর এই সবই আমি তোমাকে দেব, তোমাকে আমি দেব, আমার যাকে ইচ্ছা আমি তাকেই এগুলো দিয়ে থাকি, তাই আমি তোমাকেও দেব, শুধু খালি তোমাকে একটু প্রণাম করতে হবে আমার। शैतान का आग्रह है हमको भी मिलना है आराधना। शैतान का आग्रह हमको भी मिलना है आराधना। सब लोग मुझे आदर करना है, इसीलिए हमको डराते हैं। इसलिए हम पत्थर को देखेगा तो प्रणाम, पानी को देखेगा तो प्रणाम, आग को देखेगा तो प्रणाम, सांप को देखेगा तो प्रणाम, कुत्ते को देखेगा तो प्रणाम, चूहा को देखेगा तो प्रणाम, सूरज को देखेगा तो प्रणाम, आसमान को देखेगा तो प्रणाम। क्योंकि शैतान का आग्रह ही है, यीशु को आराधना नहीं, तुम मुझे आराधना करो। हम भी इस प्रकार लोग थे, इसीलिए हमको भी तकलीफ हो गया। দেখুন, শয়তানের ইচ্ছা যাতে আমরা শত্রু শয়তানকে কি করি, আরাধনা করি। তার ইচ্ছা যাতে লোকে তাকে আদর করে, সম্মান করে, আরাধনা করে। এর জন্য আমরা কি করতাম, আগে পাথরকে দেখে প্রণাম করতাম, জলকে দেখে প্রণাম করতাম, কুকুরকে দেখে প্রণাম করতাম, ইঁদুরকে দেখে প্রণাম করতাম, সূর্যকে দেখে প্রণাম করতাম, আকাশকে দেখে প্রণাম করতাম, যেটাই দেখতাম সেটা দেখেই প্রণাম করতাম, সাপকে দেখে প্রণাম করতাম। আর এর জন্য আমাদের জীবনেও অসুবিধা ছিল, রোগ ছিল। इसलिए यीशु बोला, केवल एक ही परमेश्वर है, आराधना केवल परमेश्वर को। আর এর জন্য প্রভু যিশু তিনি বললেন, কেবল আরাধনার যোগ্য আর সেবার জন্য একমাত্র একজনই যোগ্য, তিনি হলেন কেবলমাত্র ঈশ্বর। इसलिए दुनिया ऐसा करके जो देखते हैं सबको परमेश्वर बनकर करने के कारण ये कि हालेलुया उनको परमेश्वर के बारे में मालूम नहीं। हालेलुया,
ये लोगों के अंदर शैतान कार्य करता है, डरा के हालेलुया प्रणाम करवाता है। তো দেখুন দুনিয়ার লোকেরা তারা এর জন্যই শয়তানকে প্রণাম করে, কারণ শয়তান তাদেরকে ভয় দেখায়, ভয় দেখিয়ে দেখিয়ে জোর জবরদস্তি তাদেরকে কি করে প্রণাম করায়, কারণ তারা ঈশ্বরকে জানে না। और परमेश्वर को शैतान ने बोला तू एक काम कर, उड़ी मार, बिल्डिंग का ऊपर आओ, उड़ी मारो, उड़ी मार के लोग सब आएगा, ओ खूब बोलो, और प्रणाम, तुमको सब लोग देखे प्रणाम करेंगे। सुपरमैन आसमान से एक आदमी आते हैं, सारा लोग आया, प्रणाम, तू ही परमेश्वर है कर कर बोलेंगे, तुमको स्वर्गदूत संभालेंगे, तुमको कोई तकलीफ उठाने का जरूरत नहीं, बड़ा चमत्कार दिखाओ। আর দেখুন শয়তান কি করলো, প্রভু যিশুকে একটা উঁচু জায়গায় নিয়ে গেল আর বললো তুমি এখান থেকে লাভ করো, আর দেখো সব লোকের এসে তোমাকে প্রণাম করবে, স্বর্গদূতেরা তোমাকে ধরে ফেলবে, সে সুপারম্যানের মতো তুমি উপর থেকে নিচে লাফিয়ে পড়বে, আর সবাই তোমাকে প্রণাম করবে, বলে বাহ ঈশ্বর ঈশ্বর কত ভালো। इसलिए हमको भी बोलता है ना, कुछ लोग सुसमाचार बोले तो हमको भी बोलेगा, शैतान बोलेगा ऐसा है तो तू एक काम करो, इसको प्रार्थना करो, चंगा होगा तो हम आएगा। আর দেখুন যখন আমরা যখন সুসমাচার প্রচার করি তখন শয়তান এরকম বলে, কি বলে, যদি ও সুস্থ হয়ে যায় তাহলে আমি আসবো, তাহলে আমি আসবো। इनको ठीक करेगा तो हम बपतिस्मा लेगा, हमारे दादा को ठीक करेगा तो हम बपतिस्मा, तू प्रार्थना कर, हमको बच्चा मिलेगा तो हम बपतिस्मा लेगा, हमारा बच्चे को शादी होगा तो बपतिस्मा लेगा। इसलिए शैतान आके हमको भी बोलते हैं, हम क्या करता है, प्रार्थना करता, करना नहीं। তাই কি করুন, তাই অনেকে কি করে, অনেকে কি বলে, শয়তান এসে যে যদি আমার বাচ্চা হয়ে যায় তাহলে আমি বাপ্তিস্ম নেব, যদি বিয়ে হয়ে যায় তাহলে বাপ্তিস্ম নেব, যদি ও ঠিক হয়ে যায় আমার দাদু আমার পরিবারেরও তাহলে আমি বাপ্তিস্ম নেব। এই জন্য আমরা কি করি, প্রার্থনা করি। তো ওরকম করবেন না, প্রার্থনা করা দরকার। ऐसा शैतान हमारे पास में आएगा, तुम क्या बड़ा पास्टर है, ऐसा है तो प्रार्थना कर, हमको ठीक होगा तो। ओ बेना, यीशु बोला उनके लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं, यीशु बोला कौन विश्वास करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। তাই শয়তান আসবে আর বলবে তুমি তো বড় পাস্টার, আরে ওর জন্য প্রার্থনা করো, দেখো সুস্থ হয়ে কিনা চলে আসবে, বাপ্তিস্ম নেবে। কিন্তু প্রভু যিশু কি বলেছে, যে বিশ্বাস করে তার জন্যই প্রার্থনা করে। यीशु बोला, हम लोग सब विश्वास किया, यीशु परमेश्वर है कर कर विश्वास किया। वो लोग पगले का हमारा विश्वास क्या था, पत्थर भी परमेश्वर, पानी भी है, वो भी है, ये भी है, वो भी करना, ये भी करना, वही विश्वास था। हो बेना किच हो बेना, एकटा ईश्वर वो यीशु है, वो कौन विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर आया, हमारा पाप का मुक्ति दिया, हमको चंगा देने वाला, वो मरकर जी उड़ा, वो जिंदा है, वो वापस आने वाला है, मैं विश्वास करता है, उनके लिए प्रार्थना करेगा, वो विश्वास करता है तो उनको चंगा मिलेगा। তাই কি বিশ্বাস, দেখুন আমরা আগে বিশ্বাস করতাম পাথরের ঈশ্বর, জল ঈশ্বর, এটাও ঈশ্বর ওটাও ঈশ্বর, এটাও করবো ওটাও করবো, এরকম ভাবে চলতাম। কিন্তু না, একটাই বিশ্বাস যে একটাই ঈশ্বর, তিনি হচ্ছেন প্রভু যীশু খ্রিস্ট, যিনি আমাদের জন্য এসেছেন, আমাদের জন্য মরেছেন, আমাদের জন্য ক্রুশে গেছেন, আমাদের জন্য কবরে গেছেন, আমাদের জন্য বেঁচে উঠেছেন, আর তিনি এখনো বেঁচে আছেন। এইটাই হচ্ছে বিশ্বাস, যে বিশ্বাস করে তার জন্য প্রার্থনা। तो ये देखो हमको भी बोलता है, तुम क्या फास्टर है तो ये हॉस्पिटल में जाओ, कितने कैंसर रोगी है, कितने कुष्ठ रोगी है, उनके लिए प्रार्थना करो, फिर क्या सब लोग आएगा, है ना, कर कर हमको भी बोलते हैं। দেখুন আমরা পাস্টার, তাই ওনাকেও কি করে অনেক সময় শয়তান এসে বলে, আরে যাও হসপিটালে কত রোগী পড়ে রয়েছে, কত লোকেরা অসুস্থ, তারা ক্যান্সারে ভুগছে, রোগের মধ্যে রয়েছে, যাও প্রার্থনা করো, তারাও সুস্থ হবে, তারাও আসবে। उनको छुटकारा नहीं मिलेगा, उनके लिए रखा है हॉस्पिटल, लेकिन हॉस्पिटल में जाना मना नहीं, लेकिन यीशु बोला विश्वास कौन करते हैं, केवल उनको मिलते हैं। हम लोग जो बैठा विश्वास किया, यीशु परमेश्वर कर कर विश्वास किया, यीशु मरकर जी उड़ा विश्वास किया, यीशु वापस आएगा विश्वास किया, हम लोग पाप छोड़ दिया, हम लोग परंपरागत छोड़ दिया, हम लोग बपतिस्मा लिया, यीशु परमेश्वर कर कर हम विश्वास किया, हाँ इनके लिए हमको आशीष मिला। अभी भी विश्वास करने वाले के लिए हम लोग प्रार्थना करेगा तो प्रभु उनके लिए अद्भुत चमत्कार करेंगे।
তাই দেখুন, সবার জন্যই যে প্রার্থনা করলে সবাই সুস্থ হয়ে যাবে এরকম নয়। তা বলে কি হসপিটালে যাব না? নিশ্চয়ই। কিন্তু যে বিশ্বাস করছে, দেখুন আমরা বিশ্বাস করেছি। আমরা কি বিশ্বাস করেছি? আমরা এটাই বিশ্বাস করেছি যে প্রভু যিশু আমাদের জন্য এসেছেন। আমরা জলে ডুবে বাপ্তিস্ম নিয়েছি। আমরা এটা বিশ্বাস করেছি প্রভু যিশু আমাদের পাপের জন্য মরেছেন। এজন্য আমরা পাপ করা ছেড়ে দিয়েছি। আমরা এর জন্য পুরাতন রীতি-রেওয়াজ, আগে যে ভুলগুলো করতাম সেগুলোকে ছেড়ে দিয়েছি। আর এখন আমরা বিশ্বাসের সাথেই জীবনযাপন করছি। তাই যারা বিশ্বাসের সাথে জীবনযাপন করছে এবং যারা বিশ্বাস করছে তাদের জন্যই প্রার্থনা, এবং তাদের জন্য প্রার্থনা করলে তারাই আশীর্বাদ পাবে। कितने विश्वासी लोग बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा पाकर कैसे कितने लोग पीछे हट गए आपको मालूम है? আপনি জানেন কত লোকেরা এরকম বিশ্বাস করে বাপ্তিস্ম নিয়ে পবিত্র আত্মা পেয়েও যিশুর পথ থেকে দূরে চলে গেছে? कारण यही है, यीशु मसीह को बोला उड़ी मारो, चमत्कार दिखाओ। কারণ প্রভু যিশু খ্রিস্টকে যেরকম শয়তান বলেছিল কি লাভ দাও, চমৎকার দেখাও, আশ্চর্য দেখাও। आज का विश्वासी लोग बड़े बड़े कन्वेंशन में जाता है, चमत्कार दिखाओ, चंगा चंगा दो, स्वस्थ दे, स्वस्थ देवे, स्वस्थ चाहिए, दिखाओ चमत्कार चमत्कार। चमत्कार का पीछे मत जाओ। তাই আজকেও বিশ্বাসীরা এরকমই বড় বড় সভাতে যাবে আর চমৎকার, সুস্থতা, আশ্চর্য কাজ দেখতে চায়। তাই চমৎকার বা আশ্চর্য কাজের পেছনে গিয়ে লাভ নেই। हम लोग कभी भी ऐसा कन्वेंशन में नहीं जाने का, बिना पास्टर लोगों को बिना बोल के नहीं जाने का। उधर क्या क्या उधर चमत्कार है, क्या क्या प्रचार करते हैं आपको मालूम नहीं। चमत्कार शैतान भी दिखाएगा, हम लोगों को उसमें बसाएगा। তাই দেখুন এরকম সভাতে, বড় বড় সভাতে যেখানে শুধু চমৎকারই দেখানো হয় সেখানে গিয়ে লাভ নেই। তাই সেখানে পাস্টারদেরকে না বলে বা সে সভাতে আপনি যাবেনই না, কারণ ওইখানে কি কি শেখানো হয় আপনি জানেন না। এখানে ভুলভাল শেখানো হয়, ওখানে শুধু খালি চমৎকার করা শেখানো হয়। আপনি জানেন শয়তানও কিন্তু চমৎকার করতে পারে। इधर पूरा लोग चमत्कार देखने के लिए, चंगाई के लिए जाते हैं। यह नहीं है सुसमाचार। हम लोग चमत्कार देखा, विश्वास किया, वो अविश्वासियों के लिए चमत्कार, हमको नहीं, हमको परमेश्वर का वचन है। তাই দেখুন চমৎকার, আশ্চর্য কাজ, সুস্থতা, এটা কিন্তু সুসমাচার নয়। আমরা পাপ থেকে মন ফিরিয়েছি, প্রভুকে বিশ্বাস করেছি, এটাই হচ্ছে সুসমাচার, এটাই হচ্ছে আসল প্রভুর শিক্ষা। हमको प्रसन्न आने का कारण, हालेलुया, परमेश्वर हमको दिया नियम को हम तोड़ दिया। তাই আমাদের জীবনের সমস্যা, অসুবিধার কারণ হচ্ছে এইটাই, ঈশ্বর যে নিয়ম বা যে আদেশ আমাদেরকে দিয়েছে সেটা আমরা উল্লঙ্ঘন করেছি। परमेश्वर हमको दिया हुआ नियम हम तोड़ेगा तो शैतान हमारे जिंदगी में आएगा, फिर हमको प्रश्न डालेगा। যদি ঈশ্বরের আজ্ঞা আমরা পালন না করছি তাহলে শয়তান আমাদের জীবনের সমস্যাকে নিয়ে আসবে আর আমরা আমাদের জীবনে অসুবিধায় পড়ে যাব। हमारा जिंदगी में प्रश्न आने के कारण हम थोड़ा देखेंगे। निर्गमन यात्रा पुस्तक 15 का 26 आप पढ़ो, बाइबल लेके लिख के रखने का, घर में जाके आप पढ़ने का, आप लोग आशीष पाना है। यात्रा पुस्तक 15 का 26 में इस प्रकार बीमार की चंगाई इस प्रकार है। परमेश्वर बोला मैंने तुमको दिया नियम, तू पालन करेगा तो। पढ़ो, अपने अपने भाषा में पढ़ो। ওকে, যাত্রা পুস্তক 15 का 26, তার 15 অধ্যায় তার 26 নম্বর পদ। আহ। তিনি বলেছিলেন তোমরা যদি তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কথা মেনে তার চোখে যা উচিত তাই করো এবং তার আদেশে কান দাও ও তার দেওয়া সমস্ত নিয়ম পালন করো, তাহলে মিশরীয়দের উপরে আমি যেসব রোগ এনেছিলাম তা তোমাদের উপরে আনবো না। আমি সদাপ্রভুই তোমাদের সুস্থতা দান করব। ये परमेश्वर का वायदा। আর এটাই হচ্ছে ঈশ্বরের দেওয়া প্রতিজ্ঞা। तो हर एक बीमार की चंगाई, जो जाति लोगों को आता है बीमार, तुम्हारा ऊपर नहीं आएगा। कारण प्रभु बोला मैंने तुमको दिया हुआ नियम, हर एक नियम पालन करेगा तो तुम्हारा सारा बीमार को हम चंगा देगा। তাই দেখুন সুস্থতা হওয়ার আসল আদেশ, আসল নিয়ম হচ্ছে এইটাই,
অবিশ্বাসীরা যারা যিশুকে বিশ্বাস করে না তাদের জীবনে যে রোগগুলো আসছে আপনার জীবনে সেগুলো আসবে না, আপনি সুস্থ থাকবেন। তার জন্য ঈশ্বর যে নিয়ম দিয়েছে, ঈশ্বর যে বাক্য দিয়েছে তা আপনাকে পালন করতে হবে। तो इनके मतलब यीशु हमको नियम दिया, नियम तोड़ देगा और पास्टर को बोलेगा नहीं, मालूम नहीं, आखिर में बीमार रहे तो पास्टर आना है, उपवास करना है, प्रार्थना करना है, वो भी ना, वो चंगाई 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 फिर भी हम पाप करते रहेगा, हो गए ना। प्रभु वाला जो नियम दिया, किधर हम गिर गया, किधर हम तोड़ा, कबूल करो, प्रार्थना करो, छुटकारा मिलेगा। তাই আমরা যদি ঈশ্বরের দেওয়া বাক্যকে পালন না করে যদি অমান্য করে জীবনযাপন করছি এবং আমরা পাস্টরকে প্রভুর দাসদেরকে জানাচ্ছি না, আমাদের জীবনে রোগ চলে এলো, অসুবিধা চলে এলো, তখন প্রার্থনা করছি, উপবাস করছি, পাস্টরকে ডাকছি প্রার্থনা করো যাতে সুস্থতা পাই, এরকম করলে চলবে না। যদি সুস্থ থাকতে হয় তাহলে ঈশ্বরের বাক্যকে সব সময় পালন করতে হবে। कितना विश्वासी लोग पास्टर को छोड़ के जाने के कारण यही है, पहले आया, प्रार्थना किया, चंगा हुआ, इनके बाद थोड़ा तंदुरुस्त हो गया, मिष्टी खाना शुरू किया, अच्छे अच्छे माछ खाना शुरू किया, ताकत आया, दशांश भी नहीं रहेगा, प्रार्थना भी नहीं करेगा, नियम भी नहीं करेगा, प्रश्न आ गया, पास्टर का पास आया, प्रार्थना किया, छुटकारा नहीं रहेगा, पास्टर को छोड़ के दूसरा चले जाएगा। তাই দেখুন অনেক জায়গাতে পাস্টারদেরকে বিশ্বাসীরা এই জন্যই ছেড়ে চলে যায় কারণ তারা শুধু খালি সুস্থতা পাওয়ার জন্য আসে। সুস্থতা তো পেয়ে যায়, সুস্থতা পাওয়ার পরে মাছ খাবে, মিষ্টি খাবে, দান দেওয়া ভুলে যায়, দশমাংশ দেওয়া ভুলে যায়, প্রার্থনা করা ভুলে যায়, তখন আর ঈশ্বরের বাক্য পালন করতে ইচ্ছা করে না, সেই একই পাপ নিয়ে জীবনযাপন করে। তার জন্য তারা অন্য জায়গা খুঁজে নেয় যেখানে তাদের মতো করে শিক্ষা দেওয়া হয়। बोलेगा, अभी बोलेगा पास्टर को अभी पगला जैसा कुछ नहीं है, पहले पास्टर प्रार्थना किया था, चंगा मिला, अभी प्रार्थना करने से कुछ नहीं मिलेगा, पास्टर के ऊपर आरोप लगाएगा। लेकिन क्या है, हमारा यहाँ पाप है, क्या पाप है बताएगा। তাই দেখুন তারা কি করবে, পাস্টারের উপরে দোষ দেবে, আরে পাস্টার আগে প্রার্থনা করতো আমি সুস্থ হতাম, এখন প্রার্থনা করলে আমি সুস্থ হয় না, পাস্টারের উপরে সে দোষ লাগাবে। কিন্তু এখন কি পাবে সেটা এখানে বলছে। अभी देखो हमारा जिंदगी में प्रश्न आने के कारण परमेश्वर वाले विश्वासियों को एक नियम दिया, पढ़ेंगे हम 34 का निर्गम नहीं, यात्रा पुस्तक 34 का 12 पढ़ने का, 13 नहीं पढ़ने का, 13 आप घर में जाके बैठो पढ़ो, 34 का 12 प्रभु का दास पढ़ेगा। देखो 12 पढ़ेगा, इनका बाद 13 आपका घर में पढ़ो, 13 और 14 घर में पढ़ो, और 15 भी पढ़ेगा, 12 और 15 थोड़ा पढ़ो। ওকে, যাত্রা পুস্তক তার 34 অধ্যায় 12 আর 15 নম্বর পদ। 12 और 15। সাবধান, যে দেশে তোমরা যাচ্ছ সেই দেশের লোকদের সঙ্গে তোমরা কোনো চুক্তি করবে না, তা করলে তোমরা তোমাদের মধ্যে একটা ফাঁদ হয়ে থাকবে। 15 নম্বর পদ, যারা সেই দেশে বাস করে তাদের সঙ্গে কোনো চুক্তি করবে না, কারণ তারা যখন অসতির মনোভাব নিয়ে তাদের দেবতার পূজায় নিজেদের তুলে দেবে। 12 पढ़ने का, 13 नहीं पढ़ने का, ये हमारा जूम मीटिंग है, सब कुछ हम खुला नहीं कर सकते हैं, बाइबल पढ़ो। हमारा प्रश्न का कारण 12 में इस प्रकार, तुम लोग पहले हालेलुया जाति लोग थे, अन्य जाति लोग जो जो करता था हम भी करता था, अभी हम विश्वासी हो गया, हम कहीं भी जाएगा, कोई भी गांव में जाओ, किधर भी देश में जाओ, लेकिन पगला जैसा देश निवासी लोग जो जो किया हमको करना मना है। দেখুন আপনারা ঘরে পড়ে নেবেন যাত্রা পুস্তক 34 অধ্যায় 12 থেকে 15। দেখুন আগে আমরা যিশুকে মানবার আগে যে সমস্ত রীতিনীতি, যে সমস্ত নিয়ম কানুন এবং যেভাবে জীবনযাপন করতাম, এখন কিন্তু আমরা সেরকম ভাবে জীবনযাপন করতে পারি না। যখন আমরা অন্য জায়গায় যাচ্ছি বা অন্য কোনো জায়গাতে রয়েছি, আমাদের জায়গাতে যখন বাস করছি, সেই একই লোকেদের মধ্যে আমরা সেই আগের নিয়ম কানুন, আগের রীতি রেওয়াজ গুলোকে আমরা কিন্তু পালন করলে এখন চলবে না। कोई भी रीति रिवाज हम लोग कर नहीं सकता है, कारण परमेश्वर बोला तुम लोगों को करना मना है।
তাই কোন রকম রীতি রেওয়াজ যেগুলো মানুষের বানানো সেইগুলো আমাদের করলে চলবে না, কারণ ঈশ্বর বলেছেন তোমাদের এটা করা চলবে না। ये हमको परमेश्वर दिया नियम है, ये पास्टर को मालूम है। इधर से प्रभु भोज भी लेगा, उधर जाके बोलेगा हमारा रिश्तेदार है, हमारा पड़ोसी है, अरे वो भी करो ये भी करो। हम सोचेगा उसमें क्या है, पास्टर का नहीं देखते हैं, उधर भी जाके खाएगा, इधर भी जाके उनका भी करेगा रीति रिवाज, हालेलुया। उधर भी क्रिसमस ईस्टर उनका भी खाके, हालेलुया। इधर आकर तकलीफ हो जाएगा। यीशु बोला ये शैतान का एक फंदा है। দেখুন তারা কি করে, তারা প্রভু ভোজও নেয়, আবার তারা জগতে রীতি রেওয়াজও পালন করে। তারা প্রভু ভোজও নেয়, আবার খ্রিস্টমাসও পালন করে। তারা প্রভু ভোজও নেয়, আবার ইস্টারও পালন করেন। এদিকেও যায়, এদিকেও আসে। যদি আপনি এরকম করছেন, কোন রকম রীতি রেওয়াজ যা জগতের, যা মানুষ বানিয়েছে, দেখুন এটা কোনো কিন্তু পাস্টার বানায়নি, এটা ঈশ্বরের দেওয়া নিয়ম। যদি আপনি উল্লঙ্ঘন করছেন, তাহলে বলছে শয়তান আপনার জীবনে একটা ফাঁদের মধ্যে আপনি পড়ে যাবেন, যেটা শয়তান পেতেছে। आपको समझ गए? हम विश्वासी है तो फिर कोई भी रीति रिवाज हम शामिल नहीं हो सकता है। তাই দেখুন আমরা প্রভু যিশুকে বিশ্বাস করি, তাই আমাদেরকে কোন রকম জগতের নিয়ম কানুনকে মানা এবং তার মধ্যে যুক্ত হওয়া উচিত নয়। यह परमेश्वर मनुष्य को दिया नियम है। তাই দেখুন ঈশ্বরের এই বাক্য, যেটা মানুষকে ঈশ্বর নিয়ম হিসেবে দিয়েছেন। यह वचन, ये ऐसा नियम आपको बोलने के समय आप लोग सोएगा, नहीं तो भूख लगेगा, नहीं तो बाथरूम में जाना लगेगा, नहीं तो फोन आएगा, नहीं तो बच्चा आएगा, नहीं तो बच्चे को दूध पिलाना। यह सारा बात शैतान है, वचन सुनने से हमको फिरा देते हैं। তাই দেখুন এই ঈশ্বরের এই জীবন্ত বাক্য, এই বাক্যকে শুনবার সময় শয়তান কি করে, নানা রকম অসুবিধা নিয়ে আসে, যাতে আপনি ঈশ্বরের বাক্যকে না শোনেন। তখন ফোন আসবে, তখন আপনার ঘুম পাবে, তখন বাচ্চা বিরক্ত করবে আপনাকে, তখন কোনো কাজ চলে আসবে, তাহলে আপনি অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত হয়ে যাবেন, যাতে ঈশ্বরের বাক্যকে আপনি না শোনেন। তার জন্য শয়তান আপনার জীবনে ফাঁদ পান। शैतान भजन सुनने को हमको नहीं देगा, सुनेगा तो भी बोलेगा क्या बोला, क्या प्रचार किया, भूल गया। फिर क्या चमत्कार देखने के लिए गया, चंगा होने के लिए गया, स्वस्थ होने के लिए गया, बच्चे के लिए गया, शादी के लिए गया, खाने के लिए गया, क्या प्रचार किया, ध्यान से सुनना है। দেখুন শয়তান কি করবে, আপনাকে প্রচার ঈশ্বরের বাক্য শুনতেই দেবে না। আর যদি আপনি শোনেন, তারপরে যে জিজ্ঞেস করা হয় কি শুনলে, বলবে ভুলে গেছি, জানি না। তাহলে কি করতে এসেছেন? সুস্থতা পাওয়ার জন্য, চমৎকার দেখার জন্য, আশ্চর্য দেখার জন্য, বিয়ের জন্য, কাজের জন্য, খাওয়ার জন্য, কিসের জন্য এসেছেন যদি ঈশ্বরের বাক্যই ধ্যান দিয়ে না শুনছেন? तो ये भजन प्रचार करने के समय हमको नींद आएगा, नहीं तो कुछ प्रश्न है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको दिया नियम है। দেখুন ঈশ্বরের এই জীবন্ত বাক্য যখন আপনাকে বলা হবে, তখন অনেকের ঘুম চলে আসবে, আপনাকে শয়তান শুনতে দেবে না। কিন্তু আপনাকে মনে রাখতে হবে ঈশ্বরের এই জীবন্ত বাক্য, এটা ঈশ্বরের দেওয়া নিয়ম, তাই আপনাকে ধ্যান দিয়ে শুনতে হবে। ये नियम हम तोड़ेगा, शैतान हमारे घर में प्रवेश करेंगे। যদি আপনি ঈশ্বরের দেওয়া এই বাক্য, এই নিয়মকে যদি আপনি অবাধ্য হচ্ছেন বা পালন করছেন না, তাহলে কিন্তু শয়তান আপনার ঘরে প্রবেশ করবে আর আপনার জীবনে ক্ষতি। और आप थोड़ा देखो, मैंने जो 34 का 12 पढ़ा, 15 से आप घर में बैठ के थोड़ा पढ़ो। ऐसा हमारा जिंदगी में हो गया तो प्रभु से माफी मांगो। তাই আপনি দেখুন, এখন পড়া যাবে না কারণ এটা জুম পরিষেবার মাধ্যমে চলছে। তাই আপনারা ঘরেতে 34 অধ্যায় 15 নম্বর পদ পড়বেন। আর যদি আপনারা এরকম করেছেন আপনাদের জীবনে, তাহলে অবশ্যই আজকেই প্রভুর কাছে হাঁটু পাতবেন আর ক্ষমা চাইবেন, প্রভু আমার জীবনে এই ভুলটা হয়ে গেছে। परमेश्वर आपको चंगा देगा। ঈশ্বর অবশ্যই আপনাকে সুস্থতা দেবে, কিন্তু हम जाति लोग जो करता है पगले के जैसे रीति रिवाज में फिर भी हम शामिल होगा तो उनके जैसे हम भी सत्यानाश हो जाएगा। যদি আমরা যখন জগতে ছিলাম, যখন অবিশ্বাসে ছিলাম, যখন যিশুকে মানতাম না,
সেই নীতি রিবাজগুলোকে পালন করছি এখনো, যদি সেরকম ভাবে অবিশ্বাসীদের মতো জীবনযাপন করছি, তাহলে তাদের মতো আমাদেরকেও নষ্ট হতে হবে। देखो प्रभु के लो, मेरे भाई बहनों, शैतान ऐसा बड़े सिंग लेके नहीं आएगा। তাই দেখুন প্রিয় ঈশ্বর ভক্ত জনেরা, শয়তান আপনার সামনে এরকম বড় বড় সিঁড়ি নিয়ে আসবে না। हमारा शैतान का काम है अंदर विचार डालेगा। আমাদের শয়তানের শত্রু শয়তানের কাজ হচ্ছে আপনার মনের মধ্যে ভালো ভালো বিচারকে দেবে, খারাপ यीशु मसीह का चेले थे यहूदा यूदा, उनके अंदर शैतान ने विचार डाला, अरे इनको पकड़ाओ तुम्हारे ठाका मिले, ठाका। वही विचार डाला शैतान ने यूदा के मन के अंदर। परमेश्वर भी साथ में थे। তাই দেখুন যিশুর সাথে ছিল যিশুর শিষ্য ইস্করিয়তীয় জিহুদা, সেই ইস্করিয়তীয় জিহুদার মনের মধ্যে শয়তান এরকম একটা বিচার, একটা চিন্তা দিল, তুমি প্রভু যিশুকে ধরিয়ে দাও, তার বিনিময়ে তুমি 30 টাকার রূপোর মুদ্রা পাবে। এরকম চিন্তা শত্রু শয়তান ইস্করিয়তীয় জিহুদার মনে দিয়ে দিয়েছে। देखो लूका का सुसमाचार 22 का 3 थोड़ा पढ़ो। তাই আসুন আমরা পড়বো লুকের লিখিত সুসমাচার তার 22 का 3 पढ़ो। शैतान कैसे विचार डालते हैं हमारे अंदर, बोलो। এই সময় জিহুদা, যাকে ইস্করিয়ত বলা হয়, তার ভেতরে শয়তান ঢুকলো। এই জিহুদা ছিল যিশুর 12 জন শিষ্যের মধ্যে একজন। देखा ऐसा विचार, यीशु साथ में है, उनके अंदर गिराया विचार, तुम्हारे की चाहिए কি পাবে? तुम्हारे ठाका मिले, इसलिए जाके दिखाओ। हमारे अंदर भी शैतान ने विचार डालते हैं। দেখুন এই 12 জন শিষ্যের মধ্যে ইস্করিয়তীয় জিহুদা, সে কিন্তু যিশুর শিষ্য ছিল। তার মনের মধ্যে শয়তান একটা চিন্তা দিচ্ছে, তুমি যিশুকে ধরিয়ে দাও, তুমি টাকা পাবে, টাকা। তাই আমাদের মনের মধ্যেও শয়তান এরকম চিন্তা দেবে। चोरी कर, पाप कर, राग करो, दारू पियो, बीड़ी खाओ, मार, पत्नी को मार, स्वामी को मार, राग करो, ऐसा विचार हमारे अंदर डालता है शैतान। তাই আমাদের মনের মধ্যেও শয়তান এরকম চিন্তা দেয়, রাগ করো, ঝগড়া করো, স্ত্রীকে মারো, স্বামীকে মারো, চুরি করো, খুন করো, এরকম এরকম জিনিস শয়তান দেয়। हमारे अंदर भी विचार हमेशा डालता है शैतान। बोले रे इधर क्या सुनो, इधर क्या सुनो, इधर क्या देखो, इधर क्या देखो, तुम्हारे की अच्छे, इधर क्या देखो, तो हमको भी अच्छे, हमको भी पाने के लिए फिर चोरी करना पड़ेगा। तुम भी चोरी कर, तुम भी मार, तू ही गलत कर, ऐसा हमारे अंदर भी विचार डालेगा। लेकिन हम करेगा तो वही है पाप। দেখুন শয়তান আমাদের মনের মধ্যে এরকম চিন্তা দেবে, কি বলবে, দেখো এটা তুমি করো তাহলে তুমি এটা পাবে। আর তখন আমরা কি করব? শয়তান বলবে চুরি করো, গালাগাল দাও, ঝগড়া করো, এইরকম রাগ করো, আমরা করব। আর যদি আমরা করছি সেটাই হচ্ছে পাপ। हमारे अंदर भी विचार डालते हैं, लेकिन हम करेगा तो वही है पाप। তাই দেখুন বিচার সবার মধ্যেই শয়তান দেবে, কিন্তু সেই বিচারটাকে নিজের জীবনে যদি আমরা করছি সেটাই হচ্ছে পাপ। हम लोग यहाँ दुखी में बैठने के कारण हमारे अंदर विचार डालेगा, वो परमेश्वर का इच्छा नहीं, वो हम करेगा तो फिर हमको दुख हो जाए। তাই এইখানে দুঃখের সাথে হতাশার সাথে বসার কারণ হচ্ছে এটাই, প্রভুর যিশু ঈশ্বরের বাক্য যেটা বলছে যদি আমরা না করছি তার জন্যই আমাদের জীবনে দুঃখ হতাশা। इसलिए परमेश्वर का इच्छा है, शैतान का इच्छा है कर कर हमको कैसे मालूम? আর তার জন্যই আমরা তাহলে কি করে বুঝবো যে কোনটা শয়তান চাইছে আর কোনটা ঈশ্বর চাইছে, কোনটা শয়তানের ইচ্ছা কোনটা ঈশ্বরের ইচ্ছা, কি করে বুঝবো? इसलिए परमेश्वर हमको वचन देता है, चमत्कार का पीछे नहीं जाने का, कभी चंगाई का पीछे नहीं जाने का, वचन प्रचार करता है। यीशु हमको क्या बोला वो सुनने का, जरूर बीमार आएगा, जरूर मर जाएगा, हमको भी तकलीफ होगा, हमको भी दुख होगा, लेकिन चमत्कार का पीछे हम नहीं जाना। बाइबल पढ़ना, वचन यीशु क्या बोला वही हम सुनेगा तो शैतान हमारा पीछे नहीं आ सकता है। তাই দেখুন ঈশ্বরের বাক্য যখন আপনি পড়বেন তখন বুঝতে পারবেন শয়তানের কোনটা ইচ্ছা, ঈশ্বরের কোনটা ইচ্ছা। এই জন্য চমৎকারের পেছনে, সুস্থতার পেছনে দৌড়াবেন না, প্রভুর বাক্য কি বলছে তার পেছনে দৌড়ান। প্রভু যিশুর পেছনে দৌড়াতে গেলে, ঈশ্বরের বাক্য পালন করতে গেলে কষ্ট আসবে,
রোগ আসবে, অত্যাচার আসবে, নিন্দা আসবে, তাই চমৎকারের পেছনে যাবেন না, শয়তানের পেছনে দৌড়াবেন। हमको वजन कई मालूम नहीं, हम लोग चमत्कार का पीछे जाते हैं, इसके लिए वजन मालूम नहीं। वो वजन किधर है? पास्टर लोग प्रचार करते हैं, बाइबल हम पढ़ते हैं, कुछ याद है? তাই দেখুন আমরা কি করি? শয়তানের পেছনেই দৌড়াই, কারণ আমরা চমৎকার পছন্দ করি। ঈশ্বরের বাক্য, প্রভুর দাস যেগুলো প্রচার করে সেগুলো আমরা ভুলে যাই, আমরা মনে রাখতে পারি না, কারণ আমরা ঈশ্বরের বাক্যই জানি না। এর জন্যই আমরা চমৎকারের পেছনে, শয়তানের পেছনে দৌড়াই। यहाँ से सुनता है, यहाँ से जाता है, घर में जाएगा तो की जानी भूल गया। তাই দেখুন আমরা ঈশ্বরের বাক্য এই কান দিয়ে শুনি আর এই কান দিয়ে বের করে দিই। ঘরে গেলাম, কি শুনেছো? কি জানি কি শুনেছি, ভুলেই গেছি। वो कैसा शैतान का चालाक को मालूम है, आपको मैं बताता है। তাই শয়তান কতটা চালাক আপনি জানেন, সেটা ঈশ্বরের দাস আপনাকে বলছে। यीशु बताया वही बात मैं बताएंगे। প্রভু যিশু যেটা বলেছে সেই বিষয়টাই मत्ती का सुसमाचार 13 में उदाहरण यीशु बोला। वो 13 का 4 तोड़ा पढ़ो, बाकी आप घर में पढ़ो। মতি লিখিত সুসমাচার তার 13 অধ্যায় তার 4 নম্বর 4 तोड़ा पढ़ो। তিনি বললেন, একজন চাষি বীজ বুনতে গেল, বুনবার সময় কতগুলো বীজ পথের পাশে পড়লো আর পাখিরা এসে তা খেয়ে ফেললো। কতগুলো, ওকে, ये देखो, एक व्यक्ति उसका मतलब यीशु 19 में पढ़ा, 19 में नहीं, वो देखो उनका मतलब क्या है, 19 थोड़ा पढ़ो। এখন তোমরা চাষির গল্পের অর্থ শোনো। যখন কেউ স্বর্গরাজ্যের কথা শুনেও বোঝে না, তখন শয়তান এসে তার অন্তরে যে কথা বোনা হয়েছিল তা কেড়ে নেয়। সেই পথের পাশে পড়া বীজের মধ্যে দিয়ে এইরকম লোকেদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে। आपको समझता है, मेरा बात तो समझता है। शैतान के बारे में, हमारा शत्रु का बारे में बोलता है। वो शत्रु कैसे हमारे अंदर कार्य करता है। তাই আমাদের শত্রু শয়তানের বিষয় এখানে বলা হয়েছে। আমাদের শত্রু শয়তান আমাদের অন্তরে, আমাদের মনের মধ্যে কিরকম ভাবে কার্য করে সেই বিষয়ে বলা হয়েছে। उनके ऊपर हम कैसा विजय पाता है। তাই সেই শত্রু শয়তানের উপরে আমরা কি করে জয়ী হব? तो एक व्यक्ति वचन सुनकर वो ग्रहण नहीं किया तो वो अंदर शैतान आकर वो लेके जाएगा, इसलिए बोलता है भूल गया। তাই দেখুন, যে কোনো ব্যক্তি ঈশ্বরের বাক্য শুনছে কিন্তু সে হৃদয়ে গ্রহণ করছে না, তাই সেই তার বাক্যটাকে শয়তান এসে তার মন থেকে নিয়ে চলে যায়। এর জন্য তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় কি শুনলে বলো, সে বলে কি শুনেছি ভুলেই গেছি, জানি না। तो गलत किसका है, परमेश्वर का है, हमारा है कि शैतान का है? हम लोग शैतान के ऊपर आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं। তাই ভুলটা কার? ঈশ্বরের দোষ, আপনার দোষ, না শয়তানের দোষ? আমরা শয়তানের উপরে দোষ লাগাই। শয়তানের উপরে দোষ লাগিয়ে কোনো লাভই নেই। हमारा सारा आशीष के लिए परमेश्वर हमें वचन दिया, वो करना नहीं, वो करना है। তাই আমাদের আশীর্বাদের জন্য ঈশ্বর এই বাক্যের মধ্যে সবকিছু লিখে রেখেছে, কোনটা করতে হবে, কোনটা করতে হবে। मैंने एक बात आपको बोला, हम लोग अभी मसीह में हैं, हम लोग परमेश्वर का संतान है, देश निवासी लोग जो कुछ करते हैं कुछ नहीं करना, कर नहीं सकता है। हम करेगा तो वो हमारे लिए पाप है। তাই দেখুন, আমরা এখন প্রভু যিশুকে মানি, আমরা এখন খ্রিস্টের সন্তান, আমরা এখন ঈশ্বরের সন্তান। জগতের লোকেরা, অবিশ্বাসীরা, দুনিয়ার লোকেরা যে কাজ করছে তার মধ্যে একটাও নিয়ম আমরা পালন করতে পারি না। যদি আমরা করছি তাহলে আমরা ঈশ্বরের চোখে পাপ করছি। ये बात तो सुन के हम नहीं करेगा तो, हमको याद नहीं तो, हम ग्रहण नहीं किया तो शैतान आकर जो वचन लेके चले जाएगा, यीशु मसीह बोला है। তাই দেখুন, যদি আপনি বাক্য, ঈশ্বরের বাক্য শুনবার পরও পালন করছেন না, যদি আপনি ভুলে যাচ্ছেন, যদি আপনি একই কাজ করছেন, তাহলে শয়তান আপনার হৃদয়ে সে বাক্য এসে চুরি করে নিয়ে যাবে। আর এটাই ঈশ্বরের বাক্য বলছে। यह गलत काम करे तो शैतान हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। আর যদি আমরা ভুল করি এবং ভুল করে যদি শয়তানকে সুযোগ দিই, তবেই শয়তান আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করে। लेकिन हम एक निर्णय लेते हैं, আমাকে চাই না বাবা, আমাকে চাই না। কিন্তু আমরা যদি একটা নির্ণয় নিই আমাকে চাই না এই জিনিসটা,
एक आदमी अभी हमारा कलीसिया का एक विश्वासी है, उनका रीति रिवाज दूसरे के घर में गया, रीति रिवाज में बोरमबोड़ी का आया, चपाती का लकड़ी जैसा है, अंदर का खाने के लिए मिष्टी है, खूब बालो लाचे, वो लोग आके खिलाया, खिलाने के बाद पेड़ लकड़ी जैसा हो गया, लकड़ी जैसा। एक हफ्ता प्रार्थना किया, छुटकारा नहीं मिला। आखिर में प्रभु हमको बताया ये परम्बोली का आया है, ये दूसरे के जगह में जाके उनका देवी देवता को अर्पण किया, खाया। इसलिए आखिरी में हालेलुया प्रार्थना किया, एक हफ्ता तड़प रहे नहीं हुआ। आखिरी में प्रार्थना किया, अभी बोलता है पास्टर जी हम हमारा घर में भी नहीं बनाएगा। मैं बोला नहीं मत करो, घर में बनाओ, उसी दिन नहीं बनाना। দেখুন প্রিয় প্রভু সেবকের চার্চে একজন এসেছিল, আর সে একটা অতিথিদের ঘরে গেছে, আর সেখানে একটা পুজো হচ্ছিল। সেখানে পুজোর মধ্যে এক ধরনের রুটি বানানো হয়, তো যার মধ্যে কিছু মিষ্টি দেওয়ার জিনিস থাকে। তো সেই রুটিটা সে খেয়েছে, আর খাওয়ার পরে তার পেটের মধ্যে ব্যথা হয়ে গেছে, আর প্রার্থনা করাচ্ছে তার পেটের ব্যথা আর যাচ্ছে না। তো ঈশ্বর প্রভু দাসকে বলেন এই কারণে ব্যথা হয়েছে, আর সে স্বীকার করে আমি গেছিলাম ওইখানে, পুজো করেছিল, দিয়েছে, আর রুটি খেয়ে নিয়েছি, তাই পেটে ব্যথা। পাশা বাবু আমি আর কোনোদিন যাবো না আর খাবো না। পাশা বাবু বললেন না ঘরেতে বানাবে, কিন্তু পুজোর দিন বানিও না, অন্য দিন বানিয়ে খাও। उतना तकलीफ था, लेकिन पहले नहीं था तकलीफ, अभी नहीं कर सकता है। তাই দেখুন অনেক অসুবিধার মধ্যে সে ছিল, কিন্তু প্রথমে সে অসুবিধাটা হয়নি, কিন্তু এখন আর সে করতে পারবে। हमारा चर्च में भी ऐसा ही था, बीमार नहीं निकलता है। आखिरी में देखा मिष्टी का आया, मिष्टी। अरे मिष्टी लेना खाना बनाना मना नहीं है, खा सकते हैं, उनका नाम से क्यों मिष्टी खाएगा, इतना मिष्टी, मालूम है ना। और लकड़ी हो गया पेड़। कौन प्रार्थना करो, पास्टर जी प्रार्थना करो, हो ना, यीशु बोला कर बैना। তাই দেখুন তারা কি করেছিল, মিষ্টি খাওয়া, মিষ্টি বানানো বা মিষ্টি নেওয়াটা পাপ নয়, কিন্তু ঈশ্বরের নামেতে, ওদের ঈশ্বরের নামেতে একটুখানি মিষ্টি খেলে সেটাই হচ্ছে পাপ। তাই প্রভু বলেছে ওটা বারণ, ওটা করা যাবেই না। कुछ लोगों का घर में हमेशा तकलीफ, इसलिए ये बच्चे लोग भी सत्यानाश हो जाएगा। परमेश्वर बोले माता पिताजी लोग है करते हैं, इनके बच्चे को भी आएगा यह प्रश्न। बच्चे लोग कितने तकलीफ उठाते हैं हमको मालूम है, माता पिताजी यही गलत करते हैं परमेश्वर का खिलाफ में। बच्चे लोग बहुत तकलीफ उठाने के कारण यही है, माता पिताजी लोग रीति रिवाज भी करेगा, बच्चे लोगों को तकलीफ उठाना पड़ेगा। দেখুন অনেকের জীবন থেকে রোগ যায় না, অনেকের বাচ্চাদের তাদের পরিবারের রোগ সমস্যা যায় না, কেন জানেন? কারণ তাদের মা বাবারা ওই জগতের রীতি নিয়ম গুলোকে পালন করে, জগতের ঈশ্বরকে পূজা করে। তাই তাদের জন্য, তাদের মা বাবার জন্য তাদের সন্তানকে অসুবিধা রোগের মধ্যে কাটাতে হয়। हमारा माता पिताजी जो कर दिया, ये कितने दुख हम लोग उठाते हैं, हम बैठे हैं, और हमारा बच्चे लोग तकलीफ उठाना नहीं, हम बोलते हैं वो हमारे चाहिए ना, हमारे लिए मेरे लिए वो पाप है, मैं भी करता था, लेकिन हमारे चाहिए ना, हम गलत नहीं करेगा। हमको इससे अच्छा भूख रखना है, भूखा रहना है, वही अच्छा पेड़ भर के खाना कर काके लकड़ी होने से अच्छा, पत्थर होने से अच्छा है। हम हवा खाएगा, जल का बे हमा के चाहिए, ऐसा बोलेगा तो आप भी आशीष, आपका संतान लोग भी आशीष हो जाएगा। তাই দেখুন আমাদের বাবা মারা ওরকমই করতো, তারা ওরকমই পুজো করতো, প্রসাদ খেতো, এই করতো, তাই না আমাদের জীবনে আমরা কষ্ট ভোগ করেছি। কিন্তু এখন আমরা জেনে গেছি, তাই আমরা বলি না বাবা আমাকে আর চাই না, এর জন্য আমাদের সন্তানরা এখন আশীর্বাদ পাচ্ছে। তাই সেখানে একটু প্রসাদ, একটু খারাপ জিনিস খেয়ে পাথর হয়ে গিয়ে কাঠের মতো হয়ে যাওয়া ভালো না, আমি যদি বলি না আমাকে দরকার নেই আর আমি না খেয়েই থাকবো, আমাকে চাই না, সেটা করে ঈশ্বরের আশীর্বাদকে পাবো। ये कौन बोला, बॉम्बे से थॉमस ओटे पास्टर बोला कि यीशु बोला? তাই এইটা কোন কে বলেছে? বোম্বে থেকে পাস্টার থমাস কটিজি বলেছেন, না ঈশ্বরের বাক্য প্রভু যিশু বলেছেন? थॉमस ओटे बोला कर बोलने का नहीं, मैं परमेश्वर का वचन सिखाया, पढ़ा, मैंने देखा, मैंने अनुभव किया, मैं आपको सिखाते हैं। তাই দেখুন প্রভুর দাসকে ঈশ্বর তিনি শিখিয়েছেন, তাই ঈশ্বর আপনাদেরকে তার বাক্যকে শেখাচ্ছেন।
आपको समझ गया? मैं नहीं बोला, यीशु बोला। उनका वचन हम पालन करेगा तो व्यवस्था विवरण निकालो 28 का, व्यवस्था विवरण 28 का 27 से पढ़ो। আর আসুন আমরা পড়ি ऐसा गलत करेगा तो फिर भी हम पहला जैसा करेगा तो। अभी भी कितने लोग, कितने विश्वासी लोग तकलीफ उड़ा रहे मालूम है आपको? परेशानी, दुख, पुराना कितने बीमार, ये होने के कारण हमारा परमेश्वर का नियम को छोड़ दिया। पढ़ो और 28 का 27 से पढ़ो। আর দেখুন আমরা পড়বো দ্বিতীয় বিবরণ তার 28 তার 27 থেকে। তিনি 27 से हम पढ़ेंगे 30 तक। দেখুন এখানে লিখেছে তিনি পাগলামি ও অন্ধতা দিয়ে এবং চিন্তা শক্তি নষ্ট করে দিয়ে তোমাদের আরো কষ্ট দেবেন। অন্ধ লোক যেমন অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ায় তেমনি করে তোমাদের দিনের বেলাতে হাতড়ে বেড়াবে। তোমাদের কোনো কাজই সফল হবে না। তোমাদের উপর সবসময় অত্যাচার আর লুট চলবে। তা থেকে তোমাদের উদ্ধার করবার জন্য কেউ এগিয়ে আসবে না। এরকম ভাবে আগ্রহ লেখা আছে। 30 तक पढ़ो। ওকে। যে স্ত্রী লোকের সঙ্গে তোমার বিয়ে ঠিক হবে, অন্য লোক তার ইজ্জত নষ্ট করবে, তোমরা বাড়ি তৈরি করবে কিন্তু তাতে থাকতে পারবে না, তোমরা আঙুর ক্ষেত করবে কিন্তু তার ফল মুখে দিতে পারবে না। देखा, परमेश्वर का नियम को उल्लंघन कर रहे हैं कितने बीमार। तू शादी करेगा, पत्नी छोड़ के जाएगा। तू एक घर बनाएगा, दूसरे लोग आके रहेगा। तुम्हारे घर में शांति समाधान है, तुमको बीमार सत्यानाश होता है। और 20वां वचन लिखा है, 20वां वचन पढ़ो, 20वां। আর দেখুন 20 নম্বর পদে লেখা রয়েছে, মন্দ কাজ করে সদাপ্রভুকে ত্যাগ করবার অপরাধে তোমাদের সমস্ত কাজে তিনি তোমাদের অভিশাপ দেবেন, বিশৃঙ্খলায় ফেলবেন আর তিরস্কার করবেন, যার ফলে তোমরা ক্ষয় হতে হতে तुम्हारा कंपनी में जाएगा तो कंपनी नुकसान, तुम जो हाथ लगाते हैं नुकसान, तो खेती करेगा तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा, गाड़ी चलाएगा तो एक्सीडेंट, काम करेगा तो भालो लक्षण, इधर कंपनी में काम करे तो उखाने भालो नहीं, उखाने जाओ, उधर जाएगा तो इधर आओ। आले पागल के जैसे कारण ये परमेश्वर का नियम को उल्लंघन किया। তাই দেখুন যদি আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে পালন না করছি তাহলে কোনো কাজেই আমরা আশীর্বাদ পাবো না। এইখানে যাব, যেখানেই যাই না কেন, যে কোনো কাজই করি না কেন সফল হতে পারবো না, পাগলের মতো আচরণ হবে। कारण ये परमेश्वर का नियम उल्लंघन किया। এর কারণ হচ্ছে এইটাই, কোনো কাজে সফলতা নেই, সবেতেই নষ্ট ধ্বংস। हमारा अंदर शैतान विचार डालेगा, करना नहीं। তাই শয়তান আমাদের মধ্যে এরকম চিন্তাধারা দেবে কিন্তু আপনি ঈশ্বরের বাক্যকে উল্লঙ্ঘন করবেন না। इसलिए यीशु हमको नियम दिया, बाइबल पढ़ो। আর এর জন্যই প্রভু যিশু তার বাক্যকে দিয়েছেন, বাইবেল পড়ুন, वचन सुनो, ঈশ্বরের বাক্যকে ধ্যান দিয়ে শুনুন। चमत्कार का पीछे मत जाओ। চমৎকার বা আশ্চর্যের পেছনে দৌড়ে লাভ নেই। हमको बीमार आएगा, আমাদের কিন্তু রোগ আসবেই, हमको तकलीफ आएगा, আমাদের জীবনে অত্যাচার কষ্ট আসবে, हम जरूर मरेगा, আমরা অবশ্যই একদিন মারা हम যাব, स्वर्ग जाएगा। আমরা স্বর্গে যাব। चमत्कार का पीछे कभी नहीं जाने का। তাই চমৎকারের পেছনে দৌড়ে কোনো লাভই নেই। शैतान यीशु को बोलो चमत्कार दिखाओ। তাই শয়তানও প্রভু যিশুকে বলেছিল চমৎকার দেখাও। आज कन्वेंशन चलाता है, चमत्कार दिखाता है, वो अच्छा है अविश्वासी के लिए। তাই দেখুন আজকালকার দিনেও যে সভাগুলো রাখা হয় সেখানে চমৎকার দেখানো হয়, এগুলো অবিশ্বাসীর জন্য ভালো, বিশ্বাসীর জন্য নয়। हम लोग विश्वासी है, बपतिस्मा हुआ, पवित्र आत्मा पाया, अभी हम भजन में जाएगा। यीशु क्या बोला, क्यों मेरे को प्रश्न आता है, शैतान मेरे को क्यों तकलीफ देता है, मैं अभी भी क्यों शाम में है, अभी भी बीमार में क्यों है। हम दिया, यीशु दिया नियम को उल्लंघन किया। তাই দেখুন এখন আমরা বিশ্বাস করি, আমরা বিশ্বাসী, আমরা বাপ্তিস্ম নিয়েছি, পবিত্র আত্মা পেয়েছি, ঈশ্বরের বাক্যকে পালন করে চলাই আমাদের কাজ। আমাদের যাচাই করতে হবে কেন আমার জীবনে অসুবিধা, কেন আমার জীবনে রোগ, কেন আমার জীবনে কষ্ট, প্রভুর কাছে জানতে হবে এবং ঈশ্বরের বাক্যকে পালন করতে হবে। यीशु बोला मैंने तुमको दिया नियम को पालन करेगा तो हर एक को बीमार को मैं चंगा दूंगा, कर कर यीशु बोला। আর প্রভু যিশু তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন যদি আমরা ঈশ্বরের বাক্য, ঈশ্বরের দেওয়া নিয়মকে যদি আমরা পালন করি তাহলে প্রভু বলেছেন, প্রতিজ্ঞা করেছেন তোমার সমস্ত রোগ থেকে আমি তোমায় সুস্থতা দান করব। हमको कष्ट सहना पड़ेगा,
दुख सहना पड़ेगा। यीशु कष्ट सहना, दुख सहना, मार खाया, हमारे लिए जीवन अर्पण किया। हमको भी यह पृथ्वी में दुख सहना पड़ेगा, लेकिन प्रभु दिया नियम पालन करेगा तो हम आगे बढ़ेगा। शैतान हमारा पीछे नहीं आ सकता है। তাই দেখুন প্রভু যিশু তিনিও কষ্ট, অত্যাচার, নিন্দা আমাদের জন্য তিনিও মার খেয়েছিলেন এবং আমাদের জন্য তিনি নিজের জীবনকে দান করেছিলেন। তাই আমাদেরকেও যদি আমরা যিশুকে মানছি, কষ্ট, নিন্দা, অত্যাচার সহ্য করতে হবে। যদি আপনি করছেন তাহলে আপনি ঈশ্বরের বাক্যকে পালন করছেন। শয়তান আপনাকে হারাতে পারবে না, শয়তান আপনার কাছ থেকে পালিয়ে যাবে। इसलिए यीशु वाला एक व्यक्ति वचन सुनकर नहीं किया है तो शैतान वो निगारेगा। इसलिए हम भूल गए क्या प्रचार किया, वो भूल गया। इसलिए गुस्सा होता है, इसलिए झगड़ा होता है, इसलिए पाप करते हैं। ये शैतान ने घुमा दिया, मालूम नहीं सच्चा कौन सा है, सही कौन सा है। यीशु हमको बोला, यीशु हमको सिखाया, हम एक निर्णय लेना, আমাকে চাই না, बस। তাই তাই দেখুন যারা ঈশ্বরের বাক্যকে পালন করে না, যারা ভুলে যায়, তাদের মধ্যে থেকে শয়তান আসে আর ঈশ্বরের বাক্যকে চুরি করে নিয়ে যায়। এর জন্য তাদের জীবনে মন্দ অভ্যাস, মন্দ স্বভাব আর পাপ তারা করতেই থাকে। কিন্তু আপনাকে একটা নির্ণয় নিতে হবে, আমি ঈশ্বরের বাক্য শুনেছি, আমাকে প্রভু যিশু বলেছে, ওটা আমাকে চাই না, আমি মন্দতা করব না, পাপ করব না, তবেই আপনি আশীর্বাদ পাবেন। अब एक निर्णय लो। हमारे अंदर आता है सारा विचार परमेश्वर का नहीं, इसलिए बोलो गलत मैं नहीं, मेरा यीशु को जो इच्छा नहीं मैं कर बैना। मैं प्रभु जी प्रार्थना करेंगे, मैं सुसमाचार बोलेगा, मैं आराधना में जाएगा, मैं दशांश रहेगा, मैं प्रभु का नाम महिमा करेंगे, मैं प्रभु को आराधना करेंगे। हाई साहब आगे बढ़ो, शैतान खींचू कर बैना। তাই দেখুন তাই ঈশ্বর আপনাকে যেরকম ভাবে চায় আপনি সেরকম ভাবে আগে বাড়ুন। আমাদের মধ্যে যে সমস্ত চিন্তাগুলো আসে, ভাবনাগুলো আসে, সেগুলো সব ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে না। তাই যেটা ভুল আপনি বলুন, প্রভু আমি এটা করতে চাই না, আমি প্রার্থনা করতে চাই, আমি আরাধনা করতে চাই, আমি সঙ্গীতে যেতে চাই, আমি তোমার নামের মহিমা করতে চাই, আমি তোমার কাজ করে জীবনে এগোতে চাই। দেখুন শয়তান আপনার কাছে আসবে না, শয়তান আপনার কিচ্ছুই করতে পারবে না। कुछ लोगों को और सुनने को इच्छा अच्छे, कुछ लोग गुम पाछे, कुछ लोगों को खिदा पाछे। कुछ लोग बोलते हैं पास्टर जी समय हो वैसे आपको कुछ लोगों को सुनने को और भी आग्रह है, कुछ लोगों को थोड़ा, इसलिए हमको दिया समय हो गया। परमेश्वर का इच्छा है तो आगे मिलेंगे, नहीं तो हम आज आप युद्ध करके आज से शुरू करो। पापा को प्रार्थना करो, पापा मेरा ना हमको कोई नहीं, यीशु है बस चलेगा। रिश्तेदार छोड़ के गया, पड़ोसी गया, सब लोग विरोध हो गया, प्रभु जी आमा के दया करो, हम पाप नहीं करेगा। कर एक निर्णय लो, आज से परमेश्वर आपका हमारे घर में अद्भुत चमत्कार करेगा, शैतान छोड़ के चले जाएगा। তাই আজ থেকে একটা নির্ণয় নিন, ঈশ্বরের বাক্যকে পালন করুন এবং আপনাকে যদি ঈশ্বরের বাক্য পালন করছেন আপনার জীবনে কষ্ট আসবে, হতে পারে আপনার সমাজ আপনাকে ছেড়ে দেবে, আপনার আত্মস্বজন আপনাকে ছেড়ে দেবে, আপনার পাড়া প্রতিবেশী আপনাকে ছেড়ে চলে যাবে, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্যকে পালন করুন, দেখুন আপনি জয়ী হবেন, শয়তান আপনার জীবন থেকে দূরে চলে যাবে। ये वचन के द्वारा प्रभु में आशीष करे, अवसर मिलेगा तो फिर मिलेगा। अवसर दिया प्रभु का दास लोगों के लिए धन्यवाद। आपको सबको परमेश्वर आशीष करे, मेरे लिए भी प्रार्थना करो, प्रभु आशीष करे।